Hello everybody, Namaskar, Namaste. I'm on my way to AAC Anti-Addiction Campaign number 469 at Delhi World Public School, Barashat. I must appreciate the social responsible school management, the social responsible principal, Shraddha Agarwal ma'am, and of course the social responsible coordinator, Monisha Bhattacharya ma'am, for showing such strong support and concern towards the cause, towards the betterment of their students, the youth, the future, our future. So I'm looking forward to meet all my dear soldiers at Delhi World Public School, Barashat for AAC Anti-Addiction Campaign number 469. that way. This is what I was talking about, all of the emotions. He's an actor, an activist, and he has a mission where he talks to students like you about well-being, mental health, substance abuse, and it is a proud privilege for all of us to have him here to talk to you. For any further thing, let's have the introduction video. Please give a round of applause to Mr. He also received special appreciation from West Bengal Police and CID West Bengal for his years of selfless work against addiction among the youth in 2023. Good morning everyone. Good morning everyone. अच्छा, people who love me, मतलब हम जिन लोग को प्यार करते हैं, the people who loves me and I love them, they don't call me sir. What do they call me, Rohan? Bobida. Recognition. What do they need to call me? Bobida. Either Bobby Dada, Bobby Bhaiya, whatever you need to decide, you decide. तो क्या बुलाओगे? फिर मर गए तुम लोग, क्या बुलाओगे? Okay, once more. Good morning everybody. Good morning. Okay, we have a very important person with us, Rohan Roy from class 7. He is going to be the official photographer of the session, the DOP, the director of photography. हम कोई ज्ञानी मुनि व्यक्ति हैं नहीं, हम कोनो पंडित नहीं जे आके पंडित तो फलो देखो हम कत ज्ञानी व्यक्ति ना. Whatever is going to happen is, and adda is going to happen. What is going to happen? जोर से बोलो जय माता दी. क्या होने वाला है? जागो जागो सो मत जाओ. अड्डा मतलब आप हमसे बातें कीजिए, हम आपसे बातें करेंगे. और जो बातें करेंगे, the things that we are going to speak, they are very, very, very important, pertinent issues. Very, very important issues. These issues, destroying a boy, destroying a girl, destroying families, destroyed my family too. So আমরা মজা করব, আমরা হাসাহাসি করব, জোকস সেলফলেসলি তোমার জন্য কাজ করে যাচ্ছে, পয়সা চাইছে না, they are not wanting money. আরেকজন এসেছে তোমার লাইফে যে তোমার ভালো চাইছে, तुम्हारा भलाई चाह रहा है, लेकिन उसके बदले में पैसा नहीं मांग रहा. That is the reason I am asking you to call me Dada or Bhaiya. You decide. Because you have to understand कि this person बहुत दूर से आया है तुम्हारे लिए, तुम्हारा भालो चाइछे, पैसा चाइछे ना, पैसा नहीं मांग रहा है in return. So listen to the adda with a lot of seriousness. उसके बाद decide करो. मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ? I cannot force anybody to believe me or follow me. Can I force anybody? जे आमी एटा यशस्वन बोश. Thank you यशस्वन. उसको लाइफ में तुम्हें यदि
তাহলে তো আর লাইফে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে না, সব এখান দিয়ে ঢুকবে এখান দিয়ে বেরিয়ে যাবে, তাই না? তাহলে শুনতে হবে, বুঝতে হবে, ওই সিরিয়াসনেসটা থাকলেই না তুই না নিজেকে এটা করবি, এটা ইমপ্লিমেন্ট করে মানুষ। যে আজকের দিনে একটা র্যান্ড স্ট্রেঞ্জার আমার স্কুলে এসছে, পয়সা চাইছে না, আমার ভালো চাইছে, মম্মি পাপার মতো, এই দ্যাটস হাউ ইট ইজ। কারোর ভালো চাও, তোমাকে গালিগালাজ করে দেবে, তাই তো? কারোর ভালো করতে চাও, সমাজটা এরকমই বোকা নির্বোধ হয়ে গেছে, ফুলিশ। किसी का भलाई चाहो वो तो बोले चल মাইল ও বুঝতেই পারবে না তুমি ওর ওয়েল উইশার। তো সেটাই বলছি, আগে সিরিয়াসলি শোনো, দেন ইউ ডিসাইড whether you want to implement this in your life, whether you want me to be your family or not. আমি তো বলে দিলাম তুমি আমার ফ্যামিলি, এবার তোমার আমাকে বোঝাতে হবে যে you are my family. Let's see your house, in your locality, around your school, shops which sell cigarettes, bidis, গুটকাস and other funny stuffs. ঠিক আছে? আর আমি খুব সারপ্রাইজড হব না যে এখানে যদি কেউ অলরেডি স্মোকিং স্টার্ট করে থাকো or indulge করে থাকো, এটা শুনে তুমি করনি, কিন্তু the problem is, the আড্ডা is what after 2 years, what after 3 years, আমি বুঝতে পারছিস? এখন তুমি বলছো যে না করনি, আমি করব না, but what happens, what is the change in that girl and a boy that happens within 2, 3, 4, 5 years? By the time that boy or girl is in 9, 10, 11, 12 and college, মানে তো সব শেষ। So this is a Devendra Dara, it's a point of no return. Can we give a big hand to Devendra please? What's your name? Shreya. Acha, I'm liking Shreya's attention. Can we give a big hand to Shreya? What's your name, bro? Can we give a big hand to Ayush also? Thank you. And last row, greenhouse, what's your name? You're desperately trying to see me, that matlab you're desperately trying to hear me. Dara, what's your name? Akshat. Can we give a big hand to Akshat? कुछ नहीं कर रहा है, he is not breaking the law, बेआईनी কিছু করছে না, তার মানে he is trying to tell me that he is not a who said criminal? अरे दाड़ो बाबा दाड़ो, what's your name? Name again? Swastik. Can we give a big hand to Swastik? Aryan, can we give a big sir tak nahi আমাকে তুই আবার জোরে বল। Can we give a big hand to Aryan? Aryan, remind me what you बोला अभी, that he, the second reason is he is not forcing it. उंगली जाता है गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट को दोष देते हैं ना, हम लोग का उंगली जाता है ও বাজে ছেলে, ও বাজে মেয়ে, ও খাওয়া শিখিয়েছে, ও আমায় শিখিয়েছে, ও আমায় ধরিয়েছে, फिर उंगली जाता है सिगरेट की दुकान की तरफ, उंगली जाता है मदद दुकान की तरफ, उंगली जाता है ड्रग पेडलर की तरफ, सब की तरफ उंगली जाता है स्वस्तिक। लेकिन उंगली किधर आना चाहिए बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी, किधर आना है बोलो, पीछे वाले बोलो किधर आना है उंगली, दोष किसको देना है बोलो, खुद को। तो কালো জামা কাপড় পরতো, পরে কি বাড়ি বানায় কি, ইঞ্জিনিয়ার ডক্টর হয় কি, ডিডব্লিউপিএস এ পড়ে কি, তোমার পাশে বসে কি একটা স্ট্রিট ডগ? না না, নিজেকে মানুষ ভাবা স্বস্তিক, এটা ভালো করে বোঝ। মানুষ না, দুটো মানুষ এই ওয়ার্ডটায়, there are two words in one word. মান আছে, মান मतलब সেলফ রেসপেক্ট, লজ্জা, আর হুশ আছে आर्यन, ये হুশ मतलब सेंस, कॉमन सेंस, सेंस। लाख कोटी कोटी টাকা খরচা করছো, उसको इस्तेमाल करो। শিক্ষিত গাধা হও না, এডুকেটেড डोंकी हो ना, एंड एडुकेटेड डोंकीज गधा गधियों भरे पड़े हुए हैं, कहां पे? समाज में। अभी समाज क्या है और तुम लोग कौन हो? ये जो तुम लोग को आके मैं एड्रेस कर रहा हूं, ये जो स्कूल में जाके 6th 7th 8th 9th, this is the age group that is very important. Can तुम लोग हो the most important member of the society, समाज में you are the most important, जोड़े बोलो, the most important members, the most important members। এবার তোমার মধ্যে যদি গুড কোয়ালিটিজ থাকে, वो गुड क्वालिटीज में जो अगर तुम वो गुड क्वालिटीज को अंदर रख के इफ यू ग्रो अप,
हाथ में पावर जिस दिन आएगा, you will spread good qualities. Who said good qualities? बोलो नाम. आदित्य दारा. आदित्य जो ना हाथ ताली आओ प्लीज. They are thinking bricks. So दिव्यांश हम जो बोलने की कोशिश कर रहा है, you are that brick. And that house is the Society. बोलो house क्या है then? If you are that brick, a house is Society. house is yes. दिव्यांश जो ना हाथ ताली आओ प्लीज. तो अभी समझे स्वस्तिक যত বড় হবে দেখবি এই পাশ থেকে मतलब रोशनी वाला साइड से बहुत कम जन आ रहा है. मम्मी पापा ये जो टीचर्स लोग भैया बबी दादा যে চাইছে তোমাকে এই দিকে নিয়ে যেতে আদে ইনফ্লুয়েন্স এই করে এবং তোমার মধ্যে যত রকমের ডার্কনেস আছে ভরিয়ে দিতে চাইছে. and इधर का पॉपुलेशन बहुत भारी है. that is why this battle that I am fighting is very difficult. যদি না তোমরা ডিসাইড করো कि इधर नहीं जाएंगे हम लोग इधर ही जाएंगे. इधर का पॉपुलेशन बढ़ाना है. এইদিকে যত পপুলেশন বাড়াবে that घर will also become इधर का पॉपुलेशन जितना बढ़ाओगे that घर will become lighted. yes. रोशनी में भर जाएगा. रोशनी में वो मॉन्स्टर डार्कनेस है एक मॉन्स्टर की तरह जो तुम्हारे अंदर चला जाता है आइदर फिजिकली और मेंटली और तुमको भी डिस्ट्रॉय कर देता है. और वो मॉन्स्टर तुम्हारे अंदर से कभी निकलता नहीं है. शायद then what's the solution if the monster once goes in doesn't come out? Then what is the solution? Don't only Shahid answers. Don't let the monster. Yes, thank you so much. Shahid जो हाथ पे जा रहे हैं. कौन बाबा बोलने का ठीक है हम ब्रेक करके बोल रहे हैं मेरे पीछे रिपीट करने का. Chemicals are alien objects which doesn't belong to my best gift. की बोलना best gift. So your body is the best gift. उपहार जो भगवान ने अल्लाह ने वाहिगुरु ने गॉड ने तुमको दिया है. You see, H for H for That if one thing increases, then the other thing will also. Can we give a big hand to Ishani please? And vice versa. When one decreases, the others also decreases. Swastik, তোমার মধ্যে যদি আলো থাকে, তুমি যদি আলো নিয়ে বড় হও, তুমি যদি আলো ছড়াও, this will shine. And if these two shines, ঐশানী যেটা বললো, this will shine the brightest. Shahid, that will shine the brightest. তোমার responsibility now last পার্টটাকে শাইন করানো responsibility. माँ बाबा अब्बू अम्मी मम्मी पापा जो होल लाइफ सैक्रिफाइस कर रहा है निछावर कर रहा है तुम्हारे लिए ঐশানী আমাদের প্রাইমারি দায়িত্ব. ঠিক কি না বলো? প্রাইমারি দায়িত্ব. আমার লাইফে কেউ নেই ওদের আগে. আমার লাইফে কেউ নেই ওদের আগে. এটা তুমিও বোঝো. এরা বুঝতে দেবে না. Anam, এরা বুঝতে দেবে না. They'll keep all other priorities in front of you. No priority bigger than this priority. But যারা শুধু কেমিক্যালস নয়, এটা একটু ভালো করে বোঝো. যারা তোমার চারিপাশে এসে তোমার বেস্ট গিফটের মধ্যে কেমিক্যালস ইনডিউস করতে চাইছে, এমন কোন ছেলে মেয়ে ऐसा कोई लड़का लड़की भी हम आसपास मंडराते नहीं देंगे. समझ रहे हो मेरा बात? ঐশানী তাহলে HCF is another very powerful weapon to understand who is your friend. এখানে we are talking about friend, বন্ধু. I meet Anam. On meeting Anam, I won't give him a hug and I won't make him my friend. কারণ আবার বলছি, I don't know this person. Do I know this person? I don't know this person. So I will take how to make friends. We are talking about this, what I have done all my life. And I have got huge benefits from it. So what I do is, suppose I meet Anam and straight away I would include this person in my life. Including a person in your life means you are including the good and bad, everything in your life. So I give time
to understand whether this person also follows this formula or not. समझ रहे हो मेरा बात? I will try to understand. I will include you in my life. I will try to understand whether you follow HCF also. If I find out you follow HCF, I will give you a hug and I will include you in my life. Because I know if you follow HCF, you will make me follow HCF and you will push me towards this. And not only me, I will also take you towards this. Amar smoke, any avenues of smoke, which goes in, creates tar inside your lungs. Again, tar is tinte property. Kiki, number one, black. जोर से बोलो, number one, number two, heavy and sticky. एक तो माथा ना हो, एक तो imagine करो. Okay. And what is celebrating if you destroy your best gift? लेकिन देखो ये लोग क्या समझा रहे हैं? तुम ही की बुझो, তুমি কাদের কাছ থেকে বুঝছো जिन लोग के ऊपर तुम डिपेंडेंट हो बाड़ी लोग माने आना तुम उन लोग के ऊपर डिपेंडेंट हो तुम लोग को प्यार करते हो उनको रिस्पेक्ट करते हो you will understand what a stranger is trying to tell you will follow them only na that is the problem right body আর এই হাউসে এই সমাজে ইতনা alcohol is such a thing that has gone in so badly এটা তোমরা ফিল করছো ज्यादा कुछ नहीं They went out to party. कैसा पार्टी? ये गधे लोग जैसे पार्टी समझाए। কেন হবে না? বাড়িতে দেখে আসছে। বাড়িতে সেই ছেলে মেয়েগুলো দেখে আসছে পার্টি মানেই হচ্ছে মদ। সেই ছেলে মেয়েগুলো যেই বড় হচ্ছে তারা যে इंडिपेंडेंस पाচ্ছে মা বাবা যেই বলছে যে हाँ छोड़ रहा है हाँ जाओ दोस्त लोग के साथ जाओ उन लोग के अंदर जो डार्कनेस है वही मैनिफेस्टेड होगा देखो এটাই চাই एग्जांपल तो देखो गॉड आउट सी लाइफ इज सो सिंपल লাইফ ইজ সো সিম্পল ধর একদিন আমি শ্রেয়া তুই দেবেন্দ্র রোহন আমরা ঐশানী আমরা একদিন পার্টি করতে বেরোলাম मतलब घर से निकले स्वस्तिक আমরা যদি একদিন সবাই মিলে বেরোই आज बाड़ी থেকে जितना चंदा निकलेगा आपसे जितना चंदा आएगा जितना पैसा आएगा उसी के हिसाब से हम लोग फिल्म्स देखेंगे मॉल में जाएंगे खाएंगे घूमेंगे थीम पार्क में जाएंगे हजारों सेल्फीज लेंगे तभी ना मजा सेটাই तो पार्टी ना 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 ये लोग जो समझाया वैसे ही समझना है भाव क्लास 8 9 এর ছেলে মেয়েরা life is so simple so beautiful they don't want to keep it simple they want to make it as complicated as possible very grossly একটা জিনিস বোঝাতে চাইছি you choose your friends কে বলো অদিত again আদিতের জন্য হাত তুলে the bottom line is you choose your friends দেখো আনন্দ ये 12 जनों मध्य they were 5 6 7 जो हम लोग की तरह छुआ भी नहीं जो हम लोग की तरह I can't think of hurting my friend हाँ एक तो झगड़ा-झाटी होते पारे एक तो धक्का-धक्की होते पारे আমরা সবাই করি but I can't hurt my friend I can't do that but see all the 12 are caught in a murder case murder case खूनेर case this लड़का इस लड़के को नहीं मार दिया तो ना तो किसी ये दोनों को पुलिस पकड़ेगा वो समझो ঐশানী दीदी की बोल लो ঐশানী दीदी बोल लो you have to choose your friends करेक्टली देखो ওই যে বাকি 5 জন বাকি 10 জন ওরা হয়তো অ্যালকোহল খায়নি ওরা হয়তো এই সব ভায়োলেন্সের মধ্যে ছিল না বাট দে আর অল কট লাইফ গন ভাবতে পারবি না এভরিডে লাল বাজারে যেতে হচ্ছে পুলিশ হাজিরা এই ওই এবার আমায় বলো ইজ देयर লাইফ সিম্পল অর কমপ্লিকেটেড অল্প না অনেক So don't complicate your life. Life automatically complicated হয়ে যাচ্ছে তোরা নিজেরাই যারা একটু সিনিয়র তাদের বলছে তুই ক্লাস 3 তে যাচ্ছিলিস 2 তে যাচ্ছিলিস অটোমেটিক্যালি দ্যাট লাইফ কমপ্লিকেটেড হয়েই যাচ্ছে বাই ডিফল্ট নিজে জোর করে ডু নট মেক ইট কমপ্লিকেটেড and your complication starts एकदम आई एम पॉइंटिंग आउट once ये वर्ड के साथ तुम छेड़खानी करना चालू करोगे all your complication starts and it's a point of no return तो ये दारू की दुकान में जाके भी हम बोलेंगे दारू की दुकान बंद कर दीजिए वो बंद नहीं करेगा वो हमको 2 रीजन दिखाएगा world we can change this house so we can join hands together and by joining hands Oishani you become a soldier you become a soldier of a big global army that we are forming global army all around the world and Oishani here becomes the first soldier of Adda number 469 you become the
first soldier of Adda number 469. And when this photograph taken by Rohan is going to come up in the newspapers, in the magazines, I think you, your friends, your teachers, your parents are going to be very, very proud. So can we give a big hand to the first soldier of Adda number 469? Now, assigning you as a soldier. What is a soldier? A soldier fights for a cause, protects for a cause. So Oishani is just a symbolic. Oishani's সাথে হাত মেলানো মানে what's your name? Riju. Oishani's সাথে হাত মেলানো মানে I join hands with you, Riju. I join hands with you, Devendra. I join hands with you, Aditya. I join hands with you, Shreya. I join hands with everybody. Anam, I join hands with you, Aryan. I would like to believe all of you are my soldiers. I would like to believe. मतलब I would like to believe তোমরা আজকের এই আড্ডাটাকে জীবনে কাজে লাগিয়ে এই দিকেই যাবে বলে প্রমিস করছো মনে মনে। মানি মানবে বাকি তোমার উপর। কারণ এই আড্ডা ইজ জাস্ট দ্য স্টার্ট। এই যে তুই বলছিস না 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 না, তোর মতন কত ছেলে কত মেয়ে দেখলাম এই আড্ডাতে, ও যেমন না 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 বলছে, কতজন তারপরে এই দিকে চলে গেল। The danger is when you get independence. The danger is when you get money. That is the danger point. All these HCF and EAO goes out of the roof. So you have a very, very important position, the first soldier, the symbolic position of the Adda. So you, Anam Shono, when the formula of HCF is followed by you or a person, a magic happens inside that person. What is that magic? All your eyes on the screen, and wherever my finger goes, you have to shout out that word. Wherever my finger is pointing, it is called the mantra of a soldier. What is it? Mantra of a soldier. So what we believe in and what the magic that happens inside you. Once you start believing in HCF, once H is your priority, what happens? Okay, wherever my finger goes, please shout out. What's it? H के priority करो and rule this place. Rule this place. So what are we fighting against? We are not only fighting against cigarette, we are not only fighting against alcohol, the fight is a bigger fight. আমরা আরো অনেক কিছুর against এ fight করছি. Again, read my fingers wherever my finger goes. What is this word? Trends. So actually, we are fighting against trends which are harmful. So you have to understand what trends are. Trends ki সেটা একটু বুঝতে হবে। সেটা বোঝাতে গেলে when you are seeing a National Geographic around the world, मैं गालियों की तरफ आ रहा हूँ, I'm coming to slang words, अभी गाली गलौज की तरफ आ रहा हूँ, वो trend की तरफ आ रहा हूँ. So what I mean to say is, Anam, I've been all around the world. I've been to around 51 countries all around the world. I know many languages. गालियाँ क्या होता है? ये जो तुम लोग गालियाँ यहाँ पे देते हो, कोई भी गाली दिमाग में लाओ, गालियाँ का कोई मीनिंग होता है? कोई मीनिंग नहीं होता है। तुम गालियाँ देते हो कभी-कभी निकल जाता है मुझसे, कभी-कभी at times निकल जाता है। Now this is not your trait only. यहाँ पे बहुत जन ऐसा है। क्यों गाली दाओ? कारण वही जो हमारे मध्य जो ट्रेंड, वो गालियाँ कैसे देते हो? हम उससे सुनते हैं, उसका कोई मतलब नहीं, कोनो लॉजिक नहीं, ऐसे ही है भी। उससे सुन के हम लोग भी बोलना चालू करते हैं। What I do is, जो यहाँ पे जो विलेन है, ये बोलता है मेरे को, ये use the 4-letter word, use the F word, use the ये word, ये करो, वो करो. I know many languages. हमको अगर cool proof करना है, देवेंद्र, it's a very powerful dialogue. I'll come to you if she can't. बाकी बोलते हैं। बाबा तुम्हारा नाम की? What's your name? श्रेयस बोल। With great responsibilities will come great power. Can we give a big hand to Shreyas, please? Very good. Did you power आता है, मतलब automatically तुम्हारे कंधे पे responsibility भी आता है. Shreyas, তাহলে এই যে হাতে, এই যে স্মার্টফোনটা হাতে ছিল, রিদ্ধির হাতে যে স্মার্টফোনটা ছিল, what is a smartphone? একটু সেটা বুঝি। এরা না বুঝতে দিচ্ছে না। Shreyas, the smartphone is infinite power.
ঠিক কিনা বলো? তোমার মধ্যে যা লাইট আছে ইয়া তোমার মধ্যে যা ডার্কনেস আছে শ্রেয়স, এইটার মাধ্যমে ইউ ক্যান স্প্রেড দ্যাট টু গ্রিনল্যান্ড। এটা পাওয়ার না তো কি পাওয়ার বল শ্রেয়া? এটাই তো পাওয়ার বল, এটাই তো সবচেয়ে বড় পাওয়ার। তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে তোমার মধ্যে লাইট থাকলে তুমি এইটাকে ওই লাইটের মতন করে ইউজ করবে উইথ দ্যাট গ্রেট রেসপন্সিবিলিটি। আর তুমি যদি ওয়ান পারসন হু ওয়াকস ইন ডার্কনেস হও, তোমার এখানে কোনো রেসপন্সিবিলিটি থাকবে? থাকবে না। You will be using this for all the wrong reasons. For all us getting inside this, and this is such a monster. When it goes inside you again, it doesn't come out, Orpita. এই যে দেখো, এই যে এত সমস্যার সময় চেঁচিয়ে উঠলো, why is this a social experiment? Why does it reflect? It reflects because this is the real story of your life. The intensity with which you shout out reflects the story in your life. এটা সব বাড়িতে, আমার বাড়িতে নয়। কেন আমার বাড়িতে নয়? I use this. How I use this, I'm going to tell you. It's a very easy way, but এটাকে যদি তুমি follow করো, you will have huge benefits. What I do is, number one, I keep myself busy the whole day. Repeat করো। I keep myself busy the whole day. এইটা এক নম্বর। সেকেন্ড যেটা করি সেটা হচ্ছে টাইম मैनेजमेंट। Now the process of time management हम समझा रहे हैं exactly। অর্পিতা সেটা করতে হবে দেবেন্দ্র, একদম আমি যেরকম বলছি সেরকম যদি করিস। কেন হাই করছিস? কেন হাই করছিস? কেন why are you surprised? Because watching too much mobile can harm. আচ্ছা, this is too much বলছিস তো, which is too much? তার মানে 9 to 9:30 30 minutes, 1 to 1:30 30 minutes, আবার আমরা বিকেল বেলা 5 to 5:30 30 minutes, আবার রাত্রি বেলা maybe 8 to 8:30 30 minutes। তাহলে টোটাল 2 hours in 4 installments, in 4 gaps। সেটা বেশি না এই ছেলেটা এটা সারা দিন 24 hours টা বেশি না 2 ঘন্টাটা বেশি? কোনটা বেশি বলো? তাহলে টাইম ম্যানেজমেন্টটা বেশি না ওইটা বেশি? যেটা টাইম ম্যানেজমেন্ট বেশি। But no, let him try to understand. He's paying attention. That is why only these questions are coming up. আর তুমি ঘুমিয়ে পড়ছো বলে তোমার কোনো ইচ্ছাই নেই, তোমার কথা বলার কোনো ইচ্ছা নেই। এ ভাই কি বলছে আমার এটা বারবার আমাকে কেমন ভালো লাগছে না, তাই জন্যই মাঝে মাঝে your name. Because this fellow is listening, that's why he's coming up with all these propositions. And a big clap for the little master here. अरे भाई तेरे को बोल रहा 1:30 को 1:45 बना, ये क्या नहीं सुन रहा? वो थका है, नहीं बात नहीं करेंगे तुझसे जा। And that is going to happen. আর তুমি যে এর সাথে করে ফেললে, এ তোমায় বলবে না 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 8:30 না, उसको 8:45 बनाओ, 8:40 उसको 8:45 बनाओगे, फिर 8:45 ना ना एक ही 8:45 ना उसको ना हाँ हाँ ना 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 अरे ना 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 9:30 का এই করতে করতে 10টা 10:30 যেই বেজে গেল, তখনই ওই তখনই মা চলে আসবে ওই ত্রিশূল নিয়ে। আর এটা করলে হবে না, মিলিয়ে নিস, এটা করে দেখিস, এটা করে দেখিস। What will grow is the trust of your parents towards you and your strength of ruling this place. তুই করে দেখিস, তুই মিলিয়ে দেখ, ট্রাই করে দেখ, দেখবি একটা টাইম আসবে যখন মা বলছে আনাম না না on Instagram, and the obscenity in the reels, the dirt in the reels. We come to the man part of the word manush. মানুষের যে মান পার্টটা মানে তোমার লজ্জা, তোমার সেলফ রেসপেক্ট। You are wearing a cloth, I am wearing a cloth, you are wearing a cloth because we have shame. Does a street dog wear any clothes? No. কারণ স্ট্রিট ডগে রাস্তার যে কুকুর, বাবা all attention here, রাস্তার কুকুর তার কোনো লজ্জা নেই,
And this part, the darkness, is making y'all, boys and girls, men and women, through the Instagram, through the Facebook, through the reels, into a rastar kukur. Jar kono lojja nei. Another word is infamous. Kiki, one word is famous. Another word is infamous. ज़्यादातर यहाँ पर जो है श्रेयस এখানে infamous ওয়ার্ডটা শোনেনি বা শুনিসনি, রাইট অর রং? राइट और रॉन्ग, सुनेছো বা শোনোনি? বেশিরভাগই আছে जो infamous तो सुने हो लेकिन infamous सुने हो नहीं सुने, ज़्यादातर नहीं सुने. So let's talk about these two words. So I'm going to give you the definition of the word famous. Everybody repeats after me, understanding the definition. Okay. First, the definition of being famous. Who is famous? How can you be famous? Okay. When you are recognized by somebody, everybody. जोर से बोलो जय माता दी. When you are recognized. When you are recognized by somebody. After you have done something good for the society. Or you have some talent in you. Then you are famous. তার মানে famous এর দেখো কত inappropriate জিনিস করছে, বিশেষ করে বাচ্চাদের কথাই যদি আমি এখানে বলি, আমার যারা সোলজার্স, এদের infamous ওয়ার্ডটা না বোঝাচ্ছে না. আচ্ছা কি আমায় বলতে পারবে, who can tell me famous and infamous ये दोनों में ही ना एक कॉमनैलिटी है, कॉमन पॉइंट है, क्या है बोलो तो? I love you, Aryan Dara. Aryan, Mike, in both cases you are being recognized by you're being recognized for your activities. Being famous money, you're being recognized for the correct activities, good activities, and infamous money, you're being recognized for all the wrong activities. তাহলে মনস্টারটার নাম কি বলো তো? এখানে মনস্টারটার নাম কি বলো তো? Recognition. ওইখানে recognition is a monster here. তার মানে এরা না বুঝতে দিচ্ছে না একটা বাচ্চাকে বা তোকে why you are being recognized. Why is this mad rush? আমার এতগুলো ভিউ এসছে, আমার এত ফলোয়ার্স, কিন্তু কেন তোমায় ফলো করছে তুমি বুঝতে পারছো না. আর দেখো কথা ভিডিও গেমস. The thing that I'm going to tell first is video games is not bad. See, I played video games all my life. I play video games time management করে. Time management করে. এক মিনিট বলতে দাও. Time management করে. But what we have come here in this age, এই যে অনলাইন গেমস যখন হয়ে গেছে, আমরা বেশিরভাগই অফলাইন গেমস খেলতাম, এখন অফলাইন গেমসই খেলি because that is the safest. Riju, that is the safest. অফলাইন গেমস থেকে এখন এই যে অনলাইন গেমস থেকে একটু বুঝতে হবে. এই বয়সী একটি বাচ্চা কি এর থেকে রিজু তোদের তাও একটু সেন্স হয়েছে যে কে খারাপ কে ভালো বোঝার তাও একটা আয়ুষ একটা বুঝতে পারবি তোরা, তো বোঝার বয়স হয়নি রে, এবং ওর থেকেও ছোট যারা. উত্তরপ্রদেশে 7 বছরের একটি ছেলে, তার মানে ক্লাস 3 তে পড়ে, 7 साल का एक लड़का यूपीआई से मम्मी पापा का 37 लाख फ्री फायर के पीछे गवा दिया. 37 लाख. What's your name বাবা? মৃন্ময়, আমাকে একটা কথা বল, তোর বাবার যে বাবা মায়ের যে টাকা পয়সা, तुम्हारे मम्मी पापा का जो सब यहाँ पे ध्यान दो, तुम्हारे मम्मी पापा का जो सेविंग्स है, पैसा है, उसको बचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है या नहीं? जोर से बोलो हाँ या ना. हाँ. उसको सेफगार्ड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी. কিন্তু দেখো the monster of gambling যেটা নিয়ে আসছি, these are all gamblings. What is gambling? बोल मृण्मय. Again I'm going to tell you the definition. ध्यान से सुनो और इसको यहाँ पे implement करो. So what is gambling? When you want to earn money, when you want to earn money, by investing money, without working hard, living your life by chance. Living your life by chance. এটা একটু ভালো করে বোঝ, एक लॉटरी का टिकट. तार मैंने एक लड़का, एक आदमी, औरत जो भी है, 5 रुपए इन्वेस्ट किया 5 करोड़ कमाने के लिए. वो लॉटरी टिकट का है, फर्स्ट प्राइज इज 5 करोड़. ताले 5 रुपए इन्वेस्ट किया 5 करोड़ कमाने के लिए. बट इज ही और शी वर्किंग हार्ड फॉर दैट?
তার মানে স্বপ্ন দেখছি যে আমাকে যেরকম কোলে নিয়ে ঘুরতো বা এরকম করতো, আমার সেটা মনে হচ্ছে। I want to tell you one thing এইখানে, don't be rude to your parents, please. আমি যেটা ফিল করছি সেটা I can share with you. They are the only ones that you have who are going to be selfless for you. আমরা রাগের মাথায়, আমরা ইমোশনের মাথায় become rude to them, we misbehave with them. Please don't. Because once they are gone, everybody is gone. Everything is gone. তাই যতদিন আছে इतना प्यार करो, इतना रिस्पेक्ट करो, बस इतना ही मैं बोल सकता हूँ. Don't be rude to them. This is what I'm feeling at this moment. তাই যেটা বলছিলাম, আমার না খুব দুঃখ তো মনের মধ্যে, আমি বলতেই পারতাম না সাদা. You can join my hands, but if you want to gamble and become another of those foolish monsters, then you can sit there. Now decide what to do. Okay, not everybody are Ashish na. Acha. এবার একটু ওইদিকে ফের, এদিকে আয় রোহন, we look at Rohan. Ritik, ওইদিকে তাকাও. We look at Rohan. Mrinmoy becomes the trendsetter of Adda number 469. Can we give a big hand to the trendsetter of Adda number 469? You ask the questions to yourself or to that person and get answers from yourself or that person. But जिसके अंदर monster है, do you think that person will answer you very easily? No, the monster won't. যদি answer করে, তার মানে your blackmail has been successful. Thank you, Aryan. Your blackmail has been here. H4, C4, F4, and we have a mantra in our life which is I am the king of my mind. Thank you so much. Tanya just again. Can we give a big hand to Adit, please? When you recognize by doing something good for the society and the talent that you have. Anyway, but we should give Yash a big hand for having so much of participation. Adit! কোথায় গেল? বসে বলি কেন? প্রাইস টা ছুড়ে দেবো নাকি? Please. Thank you, sir. Come on. Mrinmoy, wishing you all. Can we give a big hand to your principal, Shagaman? I will. The first one goes to Shreya. Can we give a big hand to Shreya, please? Second one goes to Adit. Can we give a big hand to Adit, please? And third one goes to Oishani. Can we give a big hand to Oishani, please? That's not all. We have more. The next set of prizes that you get, it's a very nice one. It is Pujo Ashche. So if I give you something to wear, but if it's a soldier's wear, how would you feel? Let's see what it is. Yes. Okay. This is a soldier's t-shirt. It's a very nice t-shirt. Ki lekha ache? Proud. Ekdom upore ki lekha ache? Ekdom upore ki lekha ache? Proud soldier. Proud soldier. So the first one goes to Oishani. Can we give a big hand to Oishani, please? The second one goes to Adit. Can we give a big hand to Adit, please? And the third one goes to Shreya. Which is obedience, which is hard work. তুমি ভাবলে কি করে ভাই তোমাকে আমি খালি হাতে যেতে দেবো? তোমাদের लिए भी है भाई. So this one is for Rohan. Can we give a big hand to Rohan, please? And Rohan is also a proud soldier. Can we give a big hand to Rohan, please? Sessions to us, to all the students as well as us, the teachers. Thank you so much, sir. Thank you very much. Okay, children, did you love the session? Do you love it? Did you? And do you love your Bobby Dada?
love. He has made you he is your very own Bobby Dada, and you will imbibe whatever he has said. Right? A small felicitation for him. He has taken the time out without asking for a single penny. He's a busy actor, activist, so we should all give a very big round of applause to him. So, AC 469 at Delhi World Public School Barashat comes to an end, or should I say super hit AC anti-addiction campaign number 469 at Delhi World Public School Barashat comes to an end. Well, what an experience, what a session it was. I must appreciate here the social responsible school management once more, the extremely socially responsible principal Shraddha Agarwal ma'am and the coordinator Manisha Bhattacharya ma'am for coordinating everything, for organizing everything so perfectly. The active soldier Rohan, you're a sweetheart. I'm so impressed with your responsibility, sense of responsibility, hard work, obedience. You're a sweetheart. I was feeling like bringing you back home. Khub bhalo. Bhalo theko. I wish you all the very best things in your life. Same with all my dear soldiers. Y'all are sweethearts. Tora khub bhalo. I'm missing all of y'all. Thank you for making this session into a memorable one. I absolutely loved your enthusiasm, your participation, your energy, your love, your affection. Love and best wishes back for everything you do in your life. Till the next time we meet, remember everything that we discussed during the Adda, starting from HCF till the mantra of a soldier, I am the king of my mind, and everything that we discussed. Promise yourself that you will only go towards light and only towards light. Let nothing and no one take you to the darkness of the society. Love you all. I'll return very soon. Love you.